sabay-sabay. Go! Hawin. Balik. Balik. Buhawin, pagkulos na siya. Buganahan na mawin. Hawin. Hawin report. Dayon, pag humanag yaw-yaw, ibaba siya mga mutikas din sa loob. Ready? Turn over. Go! Baba! Karon, muli mo. Musalot ko, then one step backward, about face, lakaw na. Okay, pugay kamay. Ha! Balusin po ninyo, kung saan yung pagbalos rumit. Kamu naman yun na. No, ito ko na. Kinusa nila itong pagsalot mo ito. Mga ginang magtoon, no? Dali, may bugtaw na kayo. Imo nga, 3 fingers. Dapat, kamong membro, siyempre rin yung kiusaw, kamong pinay maglalaglag, ha? O, bitaw na yung turnover. Okay. Baba. Ha! Balik. Sige. Pugay kamay. Ha! Oh, balusin nyo. Baba. Ha! One step backward. About face. Okay. So, inyuhan mo ron. Okay. Pugay kamay. Ha! Bulan pa. Baba. Pugay kamay. Ha! Baba. Ha! Okay, go back to your patrol. Hindi lagi. Okay, go back to your patrol. Take your shot. Nagyo, ianat kita na. Go back to your patrol. One step backward, left foot ang kamito, then about face. Okay,